କାଛର କଇଁଆ ତେନ୍ତୁଳି ରହିଲା କଇଁଆ ଗଛରେ ଆଉ ଚିଲିକାର ମାଛ ରହିଲା ଗୋପାଳପୁର ନେଭି ସେଣ୍ଟର ପାଖରେ ରହିଲା କାବେଲା ମାଛ ଆଙ୍କର ତାଙ୍କର କେମିତି ବନ୍ଧୁ ହେଲେ କହିଦେଲେ କେତେ ପଇସା ଦଉ କହ ତତେ 10 ଟଙ୍କା ଦେବି ଦେ 10 ଟଙ୍କା ଦେ କହିଦେଇ ଆକାଶର କଇଁଆ ଚିଲିକାର ମାଛ କୋଟେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିଲେ ମୁଁ କହିଲେ ମତେ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇ ପକଉ ତତେ ପୁରସ୍କାର 10 ଟଙ୍କା ଦେବି ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ପଚାରି ତୁ ଯଦି କହିଦଉ ମୁଁ ତତେ 20 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦେଇଦେବି ହରେ ବାୟା तू मते प्रश्न पचारिबु मु कहिदेले 20 दबु तू न कहि पारि बोले 40 टका हगी पकौनु की ठीक अछि पचारे कहि दो मामू पचारे पिल्ला काले गोजा गोजा पिल्ला काले गोजा गोजा दिंडा काले फाळे दिंडा काले फाळे बुढ़ी काले गोल गोल देखि चुकी को काले होरे मूर्ख भद्र ए था बाडे मूर्ख पिला पळो एठू अरे अभद्र कोन कहउछु अभद्र को भूसी देबी रे पो आकु जे कहियो भंड ताकु 1000 टका दंड ओहो आकु जे कहिबा भंड 1000 टका दंड अरे 500 काटे 500 पैसा काटिबिनी भंड बोली कहउछु पैसा काटिबी कोन कहिलु बाया पिल्ला काले गोजा गोजा पिल्ला काले गोजा गोजा दिंडा काले फाळे बुढ़ी काले गोल गोल देखि चुकी को काले कहि दउ 20 टका दे पकेबी बुढ़ी काले गोल गोल हां देखि छकी केउ काले हां आकु जे कहिबा भंड ताकु 1000 एक दंड एक बढ़िला मो राति पाइला जे बढ़ियो राति पाइले छिड़ी जीवो हाउ ठीक अछि भाया पुछ मुठाडा दे दे महापुत्र दे माम मागु महापुत्र दे दे भाया जगत जननी मां ठाकुरानी हां ग्राम देवती मां को पदे वंदना करी हां तापरे मु तो प्रश्न उत्तर कहिबे लागे मामू मालो मम ठाकुरानी ठाबे ठाबे बिहर ए महा मम ठाकुरानी ठाबे ठाबे बिहर आउ मंगल कार्य मात मंगल कर हय हय मंगल कार्य मात मंगल कर आरंभ महाभृत व्रत महामाई तोहर मोहि पकाऊ मालो सचरा चोर हो मागु छिउ धरी धर तुम पयर आउ मागु छिउ धरी रही न पारती तोते असुर देखी रमणी मणि तू हटू रामार तन रखिछु मालो कुम्भीरे सहस्र विहन आउ रंकी कु देउ रतन रमणी मणि आउ रंकी कु देउ तू रतन जगत जननी मालो जगत धरी हो हो जगत जननी मालो जबाट धरी अच्छा जागो जग जग्ञरु अछु अवतरी जागो जग जग्ञरु अछु अवतरी जगी आसी मार बाट जानु तू बाट जन्म मरण को धरी लगाऊ लाट जानु तू कष्टीर कष्ट जगत मात आउ जानु तू कष्टीर कष्ट मालो बंसी के पारिब तोर बार आखिरू मालो लुची के पारिब तोर बार आखिरू लेखिबा बिहन लेखिली भाई पारू मुक्षक बंधने पड़ी डाकुछि मुही बारे मात्र कोटा करे देले अनाई मूल जारू होइबी ताहिलो महामाई मूल जारू होइबी ताहि
अरे सुन रे भाया एबे देई मन करन पचारिबा प्रश्नर उत्तर देवी कहिन पिला काले गोजा गोजा रे दिन काले फाळे बुढ़ी काले गोल गोल देखिछ कि केउ काले एहार उत्तर एबे देबा बुझाई शुणुथिबे बसी मोर भौणी भाई बसी शुणुथिबे मोर भौणी भाई अरे अमावास्या प्रति पता दुई दिन चंद्रगुप्ते रहंती शुण हे सुजन अरे द्वितीय दिन चंद्र उदय हुअंती द्वितीय दिन चंद्र रे उदय हुअंती गोजिया गोजिया देख रे देखा जानती दुई पटे गोजिया देखा जानती द्वितीय चंद्र को दर्शन करिले सकल पाप क्षय हुई भले सकल पाप क्षय हुई भले तेणु पिला काले गोजा गोजा देली बताई पाया अमावास्या प्रतिपदा ए दुई दिन चंद्र गुप्त रे रहंती अच्छा द्वितीय दिन चंद्र आकाश रे उदय हुअंती जेतेबेले चंद्र द्वितीय दिन आकाश रे उदय हुअंती दुई पटे गुजिया देखा जानती केड़े शोभा पांती चंद्र द्वितीय चंद्र भारी सुंदर तेणु द्वितीय चंद्र को दर्शन कले सकल पाप क्षय हुई पिला काले गोजा गोजा दिन काले फले अरे भैया द्वितीय परे तृतीय हुई भाई तापरे चतुर्थ रे देली बताई चतुर्थी परे पंचमी आसई भाई तापरे षष्ठी बाबू देली बताई सप्तम तिथि एते बेले रे होइबो फाळे चंद्र देख उदय होइबो फाळे चंद्र रे उदय होइबो पिला काले गोजा गोजा दिन काले फाळे भैया द्वितीय परे तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी सप्तमी पर्यंत अष्टमी पर्यंत चंद्र कौन हुंती फाळे उदय हुंती अधा अधा पिला काले गोजा गोजा दिंडा काले फाळे दिंडा काला होई गला तापर आसिला कोन बुढ़ी काले सप्तमी परे अष्टमी तापरे नवमी बाबू देली बताई दशमी तिथि बाबू रे आसई भाई एकादशी पुणी बाबू हुए द्वादशी त्रयोदशी पुणी हुई चतुर्दशी तापरे देखरे पूर्णमा दिन चंद्र संपूर्ण उदय हुए आकाशे हे वृद्ध भाया जेते बेले आसिला कोन अष्टमी नवमी दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी तापर आसिला पूर्णमा तेणु पूर्णमा दिन जेते बेले आकाश रे चंद्र उदय हुंती संपूर्ण उदय हुंती चंद्र ना नहीं पिला काले गोजा गोजा दिंडा काले फाळे बुढ़ी काले गोल गोल देखि छके केउ काले द्वितीय दिन होला पिला काल तापरे सप्तमी तिथि अष्टमी तिथि पर्यंत चंद्र हेले फाळे एडा हला दिंडा काल जेते बेले पूर्णमा हला चंद्र सेते बेले पूर्णमा दिन चंद्र हुंती वृद्ध काल तेणु तीन काल है चंद्रंकर पिला काले गोजा गोजा दिंडा काले फाळे बुढ़ी काले गोल गोल देखि छके केउ काले सेठु पुणी आउ थरे आसीबो प्रतिपदा मले मासको दुई थर प्रतिपदा पड़िबो गोटे शुक्ल पक्ष गोटे कृष्ण पक्ष कृष्ण पक्षरु प्रतिपदा पर आसीबो द्वितीय सेठु चंद्र क्षय हेई पुणी आसीबो आउ थरे अमावास्या प्रतिपदा गुप्त रे चंद्र रहिबे पुणी आउ थरे द्वितीय दिन चंद्र आकाश रे उदय हेबे तेणु पिला काले गोजा गोजा दिंडा काले फाळे अरे पिला काले गोजा गोजा दिंडा काले फाळे बुढ़ी काले गोल गोल देखि छकी केउ काले चंद्रंकर कथा भाया थिलु पचारी चंद्रंकर कथा रे कहिली मु भाई सभा जने सुनु छंदी मन कर्ण देई द्वितीय चंद्र वर्णना करिले भाई द्वितीय चंद्र वर्णना करिली भाई अरे मन की पाइला नाही कह पागला मते सभा रे देबु बताई
ଟିକେ ତାଳି ମାର ହଁ ଦେ କୋଡ଼ିଏ ପଇସା କହିଥିଲୁ ଦେବି ବୋଲି ତ ହେଇଗଲା କି କି ହେଲାନି କି ତୋର ହେଇଥିବ ମୋର ପାଇଲାନି କ'ଣ ତୋର ହେଇଥିବ ମୋର ପାଇଲାନି ତୋ ମନ ପାଉନି ତୋ ମନ ପାଉନି ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ହଉ ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ କହିବୁ ଦେ ପଇସା ଦେ କହିବି ମାତ୍ର ପୁରାଣରୁ କହିବୁ ପୁରାଣରୁ ମୁଁ ଯେମିତି ପୁରାଣରୁ କହିଲି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଥା ତୁ ସେମିତି ପୁରାଣରୁ କହିବୁ ମୁଁ ତତେ କହିଲି ମତେ ପୁରାଣରୁ ଆ କହ ବୋଲି ଆଉ କହିଲି ମୁଁ ମତେ ପୁରାଣରୁ ଆ କହ ବୋଲି କହିଲି କୁଆଡୁ ହଉଛୁ ମୋ ରାଇଟ ହେଇଗଲେ ଗଲା ତୋର ରାଡି ହେଇଯିବ କାହିଁ ଦେଖିବା କେମିତି ରାଡି ହେଇଯିବ ଏଇଟା କେଉଁଟା ଜାଣିନୁ ରେ ମାମୁ କାହିଁ ତୁ କେଉଁଟା ଜାଣିଛୁ ଏଇଟା କପା ଗଛୁଟା ଆଜ୍ଞା କପାଟା ଯୋଉ ତୁଳା ହଉଛି କପା କାହିଁ କେମିତି ହେଲା ପିଲା କାଳେ ଗୋଦା ଯେତେବେଳେ କପାଟା ଫଳ ହଉଛି ଗୋଜିଆ ହେଇକିରି ହଉଛି ପିଲା କାଳ ହଁ ଗୋଦା ଦିନଟା କାଳେ ଫାଳେ ହରେ ପିଲା କାଳଟା ହେଲା ଫଳିଲା ଯେତେବେଳେ ଫଳିଲା ପିଲା କାଳ ହଁ ପ୍ରଥମରେ ଯେତେବେଳେ ତା ହେଲା ଗୋଜିଆ ହେଇଗଲା ଗୁଜିଆ ହେଇଗଲା ଆଚ୍ଛା ତାପରେ କେତେ ଦିନ ପରେ ସେଟା ହଉଛି ଫାଳ ହେଇଯାଉଛି କପା ଫଳୁଟା ଟିକେ ଫଡା ହଉଛି ଫଳୁଟା ସେଟା କ'ଣ ଦିନଟା କାଳ ହଁ ଆଚ୍ଛା ହଉ ବୁଢୀ କାଳେ ଗୋଲ ବୁଢୀ ମାନଙ୍କର ଯେମିତି ପାତଲା ବାଳ ହେଇଯାଉଛି କପାଟା ସେମିତି ଧଳା ହେଇକିରି ବାହାରୁଛି ଗୋଲ ହେଇକିରି ବାହାରୁଛି ହେଲା 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 ନା ପଇସା ଦେ ପକା ଦେ ହେଲେ ବାୟାକୁ ପଇସା ଦେବା ଦେ ପକା ବାହାର ହେଲା ଏଇଟା ତୋତେ ପଇସା ଦେ ନା ସୁଜା ହେଇଗଲା ଏଇଟା ତୋତେ ଗମନ୍ତରେ ପଚାରୁଛି ଆଉ କ'ଣ ପଚାରିବୁ ପୁରାଣ ଭିତରୁ ଠିକ ଅଛି ଜ୍ଞାନ ଭିତରୁ ପଚାରିବି ତତେ କାହିଁକି ଜ୍ଞାନ